हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिला माने तुम मैंने सब केमी अच्छ आशा कर तुम समस्ते बहुत भल थो और पाठपढ़ा केमी कौन चलती तो समस्त प्राय पाठपढ़ा बहुत जोरसोर बहुत भल चली ठीक अच्छे। आम पूर्व क्लास देखी चतुर्थ मैसूर युद्ध संपर्क आम देखी। तो आज हूँ आम देखा सामंत संधि प्रथा। आज आम पढ़ा सामंत संधि प्रथा संपर्क में भारतीय राज्यगुड़िक उपरे इंग्रेज मानक प्रभाव विस्तार करने निमंते वेलेस्ली एक प्रथा प्रचलन करथिले। चतुर्थ मैसूर युद्ध रे कौन होता जो आम वेलेस्ली थे इंग्रेजर गवर्नर किए थे ना वेलेस्ली थे। से कौन करथिले ना जो आमर मैसूर जो शासक थे टीपू सुल्तान को हत्या कराइला। चतुर्थ मैसूर हत्या कर देकी इंग्रेज मैंने सेठिकार कौन करते सेठिकार राज्यभार को ग्रहण करते। तो से शासक होगी शासन कार्य चले आसुले। एतिक आम देखी पूर्व क्लास रे। तापर जो मरहट्टा माने थे मरहट्टा मान को इंग्रेज मैंने कौन करते तो फायदा उठेकी कौन करते मरहट्टा साम्राज्य को भी पूरा ध्वंस कर देते। एतिक पर्यंत आम जाइए। तो आज आम देखा सामंत संधि प्रथा ठीक अच्छे। सामंत संधि प्रथा जो आम इंग्रेज मैंने जेहेतु शासन कर आसुले तो से ही निहाती सामंत संधि प्रथा को प्रचलन करेंगे ना। तो इंग्रेज मान जो गवर्नर थे वेलेस्ली से कौन करते भारतीय राज्यगुड़िक उपरे से कौन करते निजर राज्य विस्तार करने एक प्रथा को प्रचलन करते आम भारत में किए ना वेलेस्ली। ये जो वेलेस्ली नामक जो युवकटी रही ये कौन करते से आम भारत में सामंत संधि प्रथा को प्रचलन करते। ताहाको सामंत संधि बा अधीनतामूलक मित्रता बोली कहुए। क्या सामंत संधि प्रथा को कहुए। यही संधिर शर्त अनुजाई जो देशीय राज्यगुड़िकर राजा यह ग्रहण करेंगे से माने इंग्रेज मानक मित्र होई अधीनता स्वीकार करेंगे। जो शासक माने आमर यही सामंत संधि प्रथा को ग्रहण करते से माने इंग्रेज मानकर समस्त सहित इंग्रेज मान सहित मित्र होकर रोते और सहित समस्त अधीनता को स्वीकार करते। माने इंग्रेज मैंने जहाँ कहते तो से करुले माने इंग्रेज मानकर परमिशन जेकोसी कार्य करने जदि जाऊे इंग्रेज मानकर परमिशन दरकार पड़ूला। से माने इंग्रेज मानक अनुमति न नहीं कौन देशीय कि विदेशी शक्ति सहित संपर्क रखिपारे ना। सामंत संधि ग्रहण कर राज्य निज खर्चरे दले इंग्रेज सैन्य को निज राज्य में रखिबे। सैन्य मानक खर्च देवाकू असमर्थ हेले सही खर्च बाबद को निज राज्य एक अंश इंग्रेज मानक देवाई पड़ूला। बुझेला कि नहीं। जो मैंने आमर सामंत संधि प्रथा को ग्रहण करते से माने इंग्रेज मानकर समस्त अनुमति को ग्रहण करते। जेकोसी से कार्य करने जाऊे से इंग्रेज मानकर परमिशन नहीं करते। बिना परमिशन रे से कौन देशीय कि विदेशी शक्ति मान सहित कौन किसी संपर्क रखिपारे ना। जो मैंने सामंत संधि को ग्रहण करते से कौन करते ना इंग्रेज मान जो सैन्य बाहिनी थे से किसी दल किसी भाग को किसी सैन्य मान निज अधीन नहीं रखुले। कौ मैंने जो मैंने सामंत संधि प्रथा को ग्रहण करुले जो मैंने इंग्रेज सैन्य बाहिनी को निजर सुरक्षा पाई निज राज्य में रखुले तो से जो सैन्य मान जदि आम आणिकी रखा बुझ अतिथि आसी खाइबा पीवा आरंभ करके सब किसी बंदोबस्त कर कि नहीं। तो से भाया जो आमर इंग्रेज मान जो सैन्य बाहिनी थे जो मैंने जो शासक मैंने नहीं रखुले जो मैंने सामंत संधि प्रथा ग्रहण करते से मैंने इंग्रेज मान नहीं रखुले जे ठीक अच्छे ताकर खर्च हम कि नहीं रखुले। तो से खर्च के मैंने बुझुले जेहेतु से सैन्य मान थे किंतु इंग्रेज मानकर सैन्य बाहिनी थे इंग्रेज मानकर किंतु जो आम शासक मैंने नहीं रखुले तो इंग्रेज मानकर समस्त खर्च कौ मैंने बुझे ना जो मैंने नहीं रखुले बुझे किंतु इंग्रेज मैंने कौन किसी खर्च दौन से ही खर्च बाबद को निज राज्य एक अंश इंग्रेज मान को देवाई पड़ूला। जदि से इंग्रेज मानकर समस्त खर्च को से बहन करें ना से खर्च बाबद रे इंग्रेज मान को कौन करते जो राजा रोते जो राज्य रोते से राज्य में जोटिकार से शासक रोते जोटिकार से शासन करुले सेठिकार किसी अंश इंग्रेज मान को देवाई पड़ूला। बुझेगा। जो आमर सामंत संधि प्रथाटा चली प्रथम हैदराबाद निजाम यह संधि को प्रथम ग्रहण करते। अयोध्यार नवाब जी आसिले से यही
ସନ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭୋଁସଲା ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ରାଜପୁତାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର ଓ ଉଦୟପୁର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଭାଗକୁ ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ରହିବ କି ସେଇ ଜାଗାରେ? ରହିବନି ନା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଯିବା ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଥିଲେ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଡେଲାହାଉସି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ କେମିତିକା ଭାରତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାରତରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏକ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଡେଲାହାଉସି। ତାହା ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଭାବରେ ନାମିତ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ରୂପେ ପରିଚିତ। କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହୁନଥିଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଏଡପ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବନାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପଶ୍ୟପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ରାଜା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ସେଠିକାର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ରହୁନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପୁତ୍ରକୁ ବା ପଶ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତ କ'ଣ ରହିଲା? ସେମାନେ କୌଣସି ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ସେଠିକାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ରହୁଥିଲା ସେସବୁକୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଯୋଧପୁର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା। ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି କହିଲେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୁତ୍ର ରହୁନଥିଲେ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ନିଜର ପୁତ୍ର କହିଲେ ପୁଅ, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ପୁଅ ରହୁନଥିଲେ, ତ ନିହାତି ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଖାଯାଏ ନା। ତ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ, ପଶ୍ୟପୁତ୍ର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ସେଠିକାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେଉଥିଲା? ଯାହାକୁ ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଠିକାର ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଲାହାଉସି ଆସିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ କି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ରହିନଥିବ, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗିଦାର କିଏ ହେଉଥିଲେ? ନା ଇଂରେଜମାନେ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିୟାମକ ଆଇନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।